गुड मॉर्निंग ओडिशा। चलंतु नजर पकाइबा 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। भिडियोटी भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। नंबर 1, आहुरी 3 दिन बर्षिब। आज 17 जिला को येलो वार्निंग। ट्रप लाइन प्रभाव रे राज्य रे जारी रही वर्षा। आहुरी 3 दिन बर्षिब। किछि स्थान रे मुसळ धारा रे बर्षि पारे। ए नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आज प्रबल वर्षा नहीं 17 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। से सबु जिलार गोटे दुईटी स्थान रे 7 रु 11 सेंटीमीटर जाए वर्षा संभावना रही। स्थाने स्थाने बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। आसंता काली भी जारी रहिब प्रभाव। काली 19 जिला को पाणीपाग विभाग देइछि येलो वार्निंग। नंबर 2, मालदार जंत्रींकर संपत्ति देखि विजिलेंस डेरा। जेते खोलिले सेते बाहरुछि। जेते खोलिले सेते बाहरुछि। विजिलेंस रेड रु फिटुछि मालदार जंत्रींकर संपत्ति पेड़ी। ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन अतिरिक्त मुख्य जंत्री प्रदीप रथंकर अचलाचल संपत्ति देखि विजिलेंस अधिकारी ताजुब। कोटिए 38 लाख टंकार बैंक डिपोजिट मिलिछि। बाबूंकर माळ माळ प्लॉट और एकाधिक फ्लैट रही। 42टी प्लॉट ठाब होईछि, जेउथिरु केवल जाजपुर रही 32टी, भुवनेश्वर विशालपूर्ण बंगला और 2टी फ्लैट थिबा बेले भद्रक रे 3 महला कोठा रही। नंबर 3, नाଳରେ भासी गले छात्री। दीर्घ समय हेला मिलुनी पत्ता। अनुगुल ब्लॉक बसला पंचायत सुनाभुई साही रे आज एक अभावनीय घटना घटिछि। कंप्यूटर क्लास सारी घर को फेरुथिबा बेले घोड़ाढिया नाଳରେ जड़े छात्री भासी जाइछन्ति। घटनास्थल रे अनुगुल अग्निशम बाहिनी पहुंची खोजाखोजी करुथिबा बेले 2 घंटा हेला तांकर पत्ता मिली नाही। सूचना मुताबक बंतला थाना सुनाभुई साहिर प्रमोद बेहेरांको झियो प्रीति बेहेरा 18 वर्षर आज कंप्यूटर क्लास करने बंतला जाइथिले। सेठारे से क्लास सारी घर को फेरुथिबा बेले घोड़ाडिया नाଳ पार हेबा बेले पोलो उपरे आसुथिबा वर्षा पानीर प्रखर स्रोतरे से भासी जाइथिले। तेबे स्थानीय लोके माने एने अनुगुल अग्निशम विभाग को खबर देबा परे से माने घटनास्थल रे पहुंची खोजाखोजी करुछन्ति। नंबर 4, पुणी सारा राज्य रे आलू दर रे निया केजी छुईला 60। बजार रे पुणी आलूर अभाव। कटक छत्र बजार को आज आसी पारिनी आलू गाड़ी। फल रे आलू दर पुणी बढ़िबा नै आशंका प्रकाश पाइछि। कटक रे आलू दर किलो पिछा 50 टंका जाए पहुंचिलाणी। पूर्वरु 40 टंकार आलू बिक्री होउथिबा बेले आज यह 50 टंकार पहुंचिछि, जहाकु नै एबे चिंतारे ग्राहक। सेपटे भुवनेश्वर रे आईगणिया आलू गोदाम भी खाली। आज सकाळु आईगणिया गोदाम रे आलू नथिबा सूचना मिलिछि। तेणु आलूर दर पुणी उपर मुहां हेबा अनुमान करा जाउछि। तेबे आलू गाड़ी पहुंची नथिबा खबर जना पड़िबा परे व्यवसायी माने जहा किछि आलू मौजूद रखिछन्ति ताकू चढ़ा दर बिकिबा आरंभ कलेनी। फलरे खाउटी हैरान हेउछन्ति। गतकाली किछि ग्राहक आलू 35 रु 40 टंकारे किनिथिबा बेले आज सेई आलू को 50 रु 60 टंकारे किनिबाको बाध्य हेउछन्ति। प्रशासन ए दिगरे तुरंत दृष्टि न देले परिस्थिति अणायत हेबार संभावना रही। नंबर 5, बढ़िला चर्चा किए हेबे बांग्लादेश रो परवर्ती प्रधानमंत्री। बांग्लादेश अस्थिरता परे किए हेबे देशर परवर्ती प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद और देश छाड़िबा परे किए नेबे देशर मध्यवर्तीकालीन सरकार दायित्व। काहा हातरे न्यस्त हेबो देशर शासन भार। एमिति प्रश्न एबे उंकी मारुथिबा बेले सामना को आसुछि अनेक नेतांक ना। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मध्यवर्तीकालीन सरकार नेतृत्व नेबाको प्रस्ताव देइछि सरकार विरोधी छात्र संगठन रा नेता। नंबर 6, संसद बाहर इंडिया मिंटर विक्षोभ। संसद अधिवेशन चलिथिबा बेले संसद बाहर इंडिया मिंटर विक्षोभ। जीवन बीमा और मेडिकल बीमा प्रीमियम उपरे लागू 18% जीएसटी प्रत्याहार करने दाबी रे सांसद माने करिछन्ति विक्षोभ। प्लाकार्ड धरी जीएसटी प्रत्याहार दाबी रे सेमाने करिथिले आंदोलन। गत जुलाई 29 रे राज्यसभा रे तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रथम एही प्रसंग उठाइबा परे सरकार विरोध रे तातिथिले विरोधी। एहाकु नै गत शुक्रवार गृह परित्याग करिथिले इंडिया ब्लॉक सांसद। प्रीमियम उपरे जीएसटी लागू जोगु एहा गरीब और मध्यवित्त परिवार उपरे बोझ हेबो बोली कहिथिले विरोधी।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜିଏସ୍ଟି ହଟାଇବା ଲାଗି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ନମ୍ବର 7 କେରଳ ବିଭୀଷିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 387 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କେରଳ ୱାୟନାଡ଼ ବିଭୀଷିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 387 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବହୁ ମୃତଦେହକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ପୁଥୁମାଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଜଣା ମୃତଦେହକୁ ସାମୂହିକ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। 31 ମୃତଦେହକୁ ସାମୂହିକ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମୃତଦେହର DNA ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଖୋଜା। ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍। ସେନା, ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 1500ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲପୁରମ ଓ କୋଝିକୋଡ୍ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ଚଲିୟାର ନଦୀର 40 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ନମ୍ବର 8 ଆସନ୍ତାକାଲି ପୋଲଭରମ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ବିଜେଡି ଟିମ୍। ପୋଲଭରମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବ ବିଜେଡି ଟିମ୍। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍। ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି କମିଟି। ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେଡି ନେତା। ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁପ୍ରିମୋକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ନମ୍ବର 9 କମଳା ହାରିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଜୋର ଧରିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଆଜିଠାରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ କମଳା ହାରିସ୍। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କମଳାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପେନିସିଲଭାନିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜୋସ୍ ସାପିରୋ, ଆରିଜୋନା ସିନେଟର ମାର୍କ କେଲି, ମିନେସୋଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟିମ୍ ୱାଚ୍। ତେବେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କମଳା ହାରିସ୍। ଗତ ଜୁଲାଇ 31ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଓ ବାଇଡେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରୁ ଓହରିବା ସହ କମଳାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 5 ନିର୍ବାଚନ ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏକରକମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କମଳା ମିଚିଗାନ, ନର୍ଥ କାରୋଲିନା, ଫିନିକ୍ସ, ନେଭାଡା ଆଦି ଗସ୍ତ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଜାଳିଦେଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହିଂସା ଏବଂ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଜି ଖୋଜି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଘରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋହରମପୁରର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦିଅଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଦ ଡେଲି ଷ୍ଟାରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଡରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।